آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں سیما نازنین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ ملک کی پہلی اور ہر دل عزیز وزیر اعظم اندرا گاندھی کے یوم ولادت پر کانگریس پارٹی اور شہریان کی جانب سے پیش کیا گیا خراج عقیدت، مختلف پروگرام ہوئے منعقد۔ جشن ارتکاز افضل کے تحت عالمی یوم اردو کے موقع پر وارثان حرف و قلم اور بزم اورنگ ادب نے کیا شاندار مشاعرے کا انعقاد، شہر و بیرون شہر کے معروف شعراء نے کی شرکت۔ شہر سے متصل مٹمٹا میں بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی درجے کا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ارجا کیندر، 2024 تک مکمل کر لیا جائے گا یہ پروجیکٹ۔ ارجا کیندر کے بانی سابق کارپوریٹر چیتن کاملے نے جتایا اعتماد۔ اور دودھ والے سائیکل سوار کو کار نے دے ماری ٹکر، جبکہ دیگر ایک حادثے میں موٹر سائیکل سوار بیل گاڑی میں جا گھسا، دونوں متاثرین فوت، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک کی اولین خاتون وزیر اعظم و خاتون آہن اندرا گاندھی کے یوم پیدائش پر مہیلا کانگریس پارٹی کی ریاستی صدر کی شہر آمد ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کارکنان کو رہنمائی کی اور انتھک جدوجہد کی ان سے اپیل کی۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم اور مجاہد آزادی پنڈت جواہر لال نہرو کی صاحبزادی اور پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کے یوم ولادت پر کانگریس پارٹی کی خاتون اکائی کی ریاستی صدر سندھیا تائی سوالاکھے شہر آئی تھیں۔ اس موقع پر گاندھی بھون میں منعقد ایک تقریب میں سوالاکھے نے پارٹی کی خواتین کارکنان اور عہدیداران سے خطاب کیا اور انہیں پارٹی کے دوبارہ استحکام اور اسے دوبارہ برسر اقتدار لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ اس اجلاس میں کانگریس پارٹی کے ضلع صدر ڈاکٹر کلیان راؤ کالے، شہر صدر شیخ یوسف، مہیلا کانگریس کی شہر صدر دیپالی مساڑ، ودیا تائی پاٹل، کرن پاٹل ڈونگاؤکر، النکرت ایولیکر و دیگر سینکڑوں مرد و خواتین کارکنان موجود تھے۔ جشن ارتکاز افضل کے تحت وارثان حرف و قلم اور بزم اورنگ ادب نے ایک بے مثال محفل مشاعرہ منعقد کی، جس میں شہر و بیرون کے شعراء کرام نے کلام خوانی کی۔ یہ محفل مشاعرہ معروف علمی و ادبی شخصیت اور فروغ تعلیم کے محرک ڈاکٹر شہاب افسر کی صدارت میں گزشتہ شام بیت الیتیم کے عالمگیر ہال میں منعقد ہوئی۔ یہاں رہے کہ شہر میں ان دنوں ادب و ادبی انجمنوں اور سرگرمیوں میں کلیدی کردار ادا کر رہی انجمن وارثان حرف و قلم اور اورنگ ادب علمی و ادبی حلقوں اور شائقین ادب میں اپنا مقام بنا چکی ہیں۔ ازیں قبل بھی وارثان معتبر علمی شخصیات و زمائے ادب کے جشن منا چکی ہے، اور ان دنوں معروف نقاد و ادیب اور شاعر و قلمکار ڈاکٹر ارتکاز افضل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یوم اردو کے موقع پر اسی جشن کے زمرے میں ان دونوں انجمنوں نے اس شاندار محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا، جس کی نظامت منفرد لب و لہجے کے ناظم مشاعرہ یوسف دیوان نے کی۔ مشاعرے میں اپنے ابتدائی کلمات میں معروف ناول نگار و شہر کی بین الاقوامی شہرت یافتہ ادبی شناخت کے حامل نور الحسنین نے اپنے ابتدائی کلمات میں مذکورہ ادبی انجمنوں کو ہدیہ تحسین پیش کیا۔ صاحب جشن ڈاکٹر ارتکاز افضل نے بھی دکنی شاعری و عصر حاضر کے شعراء پر گفتگو کی، جبکہ محفل مشاعرہ کے تمام ہی شعراء نے اپنے اپنے منفرد لب و لہجے کی شاعری سے شرکائے محفل کا دل موہ لیا اور ان سے خوب داد بٹوری۔ نامور استاد اور کوہنامک شعراء میں فاروق شمیم، ڈاکٹر ارتکاز افضل کے علاوہ بیرون شہر کے نامور شعراء اور مقامی شعراء کرام میں احمد اورنگ آبادی، قاضی جاوید ندا، سلیم نواز حشر، ڈاکٹر نصرت حنفی، مصطفیٰ خیری، صبا منیر الدین، صبا تحسین اور دیگر شعراء نے کلام خوانی کی۔ میرے اللہ بے اولاد رکھنا اس معالج کو کہ جو ماؤں سے نامولود بچے چھین لیتا ہے، کہ جو ماؤں سے نامولود بچے چھین لیتا ہے۔ اور عمران بھائی یہ شعر سنیے کہ بنا رہبر کے چل پڑنا بجانب منزل مقصود۔ وہ مسافر جس کی گٹھری میں بھی کم سامان ہوگا، وہ مسافر جس کی گٹھری میں بھی کم سامان ہوگا، اس مسافر کا سفر آسان سے آسان ہوگا۔ تم وفا کی راہ پہ چلنے کا رکھتے ہو ارادہ، تم وفا کی راہ پہ چلنے کا رکھتے ہو ارادہ،
चल सको तो चल पड़ो पर रास्ता सुनसान होगा। बहुत शुक्रिया। जाने किस मोड़ पे कह दे वो पलट कर जाओ। अरे क्या बात है। जाने किस मोड़ पे कह दे वो पलट कर जाओ। मुझको अजबर हुए रास्ते मेरे रहबर जाओ। मुझको अजबर हुए रास्ते मेरे रहबर जाओ। एक मुद्दत हुई मैं खुद को भुला बैठा हूँ। एक मुद्दत हुई मैं खुद को भुला बैठा हूँ। तुम भी सीने पे रखो सब्र का पत्थर जाओ। तुम भी सीने पे रखो सब्र का पत्थर जाओ। बहुत नहीं फल कोई आने वाला, मेरे हिस्से में नहीं फल कोई आने वाला, मैं हूँ रास्ते में फकत पेड़ लगाने वाला। वाह वाह अब वो चाहे तो मुझे छोड़ के जी सकता है। अब वो चाहे तो मुझे छोड़ के जी सकता है। इतना भटका है मुझे राह पे लाने वाला। वाह क्या कहना, बहुत अच्छा। मेरे हिस्से में नहीं फल कोई आने वाला, मैं हूँ रास्ते में फकत पेड़ लगे। क्या खूब उसने प्यार का मतलब बता दिया कि क्या खूब उसने प्यार का मतलब बता दिया। एक दिल बनाया मोम का और फिर जला दिया। कि क्या खूब उसने प्यार का मतलब बता दिया। एक दिल बनाया मोम का और फिर जला दिया। और सोचा गजल सराई से कम होगा इस्तेराब। कि सोचा, शुक्रिया शुक्रिया, कि सोचा गजल सराई से कम होगा इस्तेराब। गजलों ने इस्तेराब मगर और बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया। मिटमिटा में ऊंचाई पर बैनुल अक़वामी दर्जे का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऊर्जा भूमि स्मारक बनाया जाएगा। इस तरह की इत्तला ऊर्जा भूमि केंद्र के बानी व साबिक कॉरपोरेटर चेतन कामले ने दी है। यह स्मारक इलाके मिटमिटा के हरन कुड़का इलाके में बनाया जाएगा। ये यादगार ऊर्जा केंद्र 10 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल होगा जो बैनुल अक़वामी दीक्षा भूमि की हैसियत का भी हामिल होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊर्जा भूमि का स्मारक 47 मीटर और इसका डोम गुंबद 36 मीटर का बनाया जाएगा, जबकि ऊंचाई 88 ता 90 फीट की होगी और सांची के स्तूप की तरह इसमें 10 दाखिली दरवाजे होंगे। इस ऊर्जा भूमि मरकज़ की तामीर के लिए डिविजनल डिप्टी कमिश्नर और भिक्कू महासंघ के अहदेदारान भारत कदम, श्रावण गायकवाड़, शांतिलाल गायकवाड़, डीवी खिल्लारे, डॉक्टर गजभारे, बिटमिटा के शिवाजी गायकवाड़ ने मौके पर जारी काम का जायज़ा लिया, जबकि इस प्रोजेक्ट के साल 2024 तक मुकम्मल हो जाने का खुलासा साबिक कारपोरेटर और इस काम के सरबराह चेतन कामले ने किया है। मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा बिरादरी की जद्दोजहद जारी है। दूसरी जानिब ओबीसी तबक़ात भी सरगर्म होने लगे हैं। इनका मुतालबा है कि किसी तबके को रिजर्वेशन देते हुए हुकूमत ओबीसी रिजर्वेशन से किसी किस्म की छेड़खानी न करे। इस सिलसिले में शहर में गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। गेल्या 2 महिन्यापासून या राज्यातील मराठा आरक्षणाने जे उग्र रूप धारण केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आमदार सारखे लोकप्रतिनिधींची सुद्धा घरं, बंगले आणि मोठमोठ्या ओबीसीच्या नेत्यांची सुद्धा कार्यालय, त्याची हॉटेल्स हे जाळण्यात आली आणि त्यामुळे एक अतिशय दहशतीचं आणि भीतीचं वातावरण जे आहे ते या वाड्या वस्त्यावरच्या सगळ्या आमच्या ओबीसी बांधवांच्या मध्ये भीतीचं वातावरण त्यावेळी निर्माण झालं होतं। हे वातावरण जे आहे हे वातावरण त्या मानसिकतेतून ओबीसी समाजाला बाहेर काढण्यासाठी काल आमच्या सगळ्या ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी एल्गार महामेळावा अंबड या ठिकाणी घेतला। अंबड या ठिकाणी का घेतला तर याच अंबडमधून हा मराठाचा एल्गार जो आहे तो त्या ठिकाणाहून सुरू झाला होता आणि म्हणून ही सभा जी आहे आम्हाला अंबडमधून सुरू करावी लागली। व्यासपीठावर ओबीसीच्या सगळ्या पक्षाचे सगळे नेते मंडळी जे आहे पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून ओबीसीच्या आरक्षणाचं संरक्षण करण्यासाठी एकत्रितपणे झालेले उभ्या महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि या सगळ्या भटक्यामुक्त समाजाच्या मंडळींनी पाहिलेली आहे आणि त्यामुळे एक सुरक्षेची लाट जी आहे ती या समाजामध्ये जाऊ शकली। कारण रात्री बेरात्री सुद्धा या सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी कुणबियांचे दाखले देण्यासाठी GR काढण्यात आले आणि त्यामुळे अशी एक भीती होती की कधी या मराठा आरक्षणाच्या दडपणाला बळी पडून या ओबीसीच्या आरक्षणाचा घास तर हे सरकार घेणार नाही का, या ओबीसीच्या आरक्षणाचा घास तर हा मराठा समाज घेणार नाही का। आणि अशा अवस्थेमध्ये कालचा एल्गार सभा जो आहे कालच्या एल्गार सभेमुळे ही सगळी भूमिका जे महाराष्ट्रातल्या
सामाजिक न्यायाच्या चळवळीतला सगळ्यात मोठी ऐतिहासिक सभा जी आहे ती काल झालेली आहे. आणि खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रामध्ये आता इथून पुढं सामाजिक न्याय जो आहे, सामाजिक न्याय या समाजाला, जो दलित समाज असेल, जो पीडित समाज आहे, याला आता सामाजिक न्याय नाही म्हणण्याची हिंमत जी आहे ते कुठल्याच सरकारमध्ये होणार नाही. आता ही जी सभा जी आहे ही सभा तर फक्त झाकी आहे. अभी ओबीसी का एल्गार और बहुत कुछ बाकी है. आता ह्याच्यानंतर हिंगोलीची सभा जी आहे ती 26 नोव्हेंबरला होत आहे आणि त्या हिंगोलीच्या सभेचे नियोजन आता सुरू झालेलं आहे. आणि ही सभा जी आहे ती आता अंबडपेक्षा सुद्धा मोठी सभा होणार आहे. आणि अशा प्रकारे हा ओबीसीचा एल्गार जो आहे त्या हिंगोलीच्या सभेमध्ये सुद्धा सगळ्या पक्षांचे सगळे नेते जे आहेत ते त्या ठिकाणी येणार आणि ओबीसी समाजाला आश्वस्त करणार आणि सरकारला इशारा देणार की कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला जर धक्का लावायची हिंमत या सरकारने केली तर या महाराष्ट्रामध्ये सत्ता बदल हा नक्कीच आहे. या सरकारला खाली खेचण्याची ताकद जी आहे ती या ओबीसी समाजामध्ये आहे. त्याची चुणूक जी आहे या महाराष्ट्रानं पाहिलेली आहे, सरकारनं पाहिलेली आहे आणि उभ्या देशानं सुद्धा पाहिलेली आहे. आणि म्हणून या एल्गार मेळाव्याच्या माध्यमातून आम्ही हा ओबीसीच्या आरक्षणाचं संरक्षण, जाती न्याय जनगणना, ओबीसीचा निधी जो आहे तो निधी सुद्धा या ठिकाणी काल भुजबळ साहेबांनी सांगितलं की हजारो कोटींचा निधी मराठा समाज मानवासाठी दिला. आमचं म्हणणं नाही आहे की त्यांना दिलं गेलं पाहिजे, पण आम्हाला निधी का देत नाही? आमची मुलं सवतीची आहेत का? आम्ही या महाराष्ट्र नागरिक आहेत का? या स्वराज्यामध्ये या ओबीसींचा काय वाटा आहे की नाही? होता जीवा म्हणून वाटला शिवा काय? हा जीवाच्या आता ह्या सगळ्या पिढ्या ज्या आहेत या महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त होत चाललेल्या आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी आता ओबीसी महाराष्ट्रातला संपूर्ण ओबीसी आता एकत्रितपणे संघटितपणे जे आहे हे आंदोलन जे आहे महाराष्ट्रामध्ये उभा राहणार आहे. आमचा मराठा आरक्षणाला मुळीच विरोध नाही हे मी वारंवार सांगितलेलं आहे. देवनी में भोपनीकर परिवार की जानिब से मुनाकिद दीपावली मिलन प्रोग्राम में कांग्रेसी रहनुमा अशोकराव पाटिल निलंगेकर के कारकुनान से तबादला ख्याल किया गया. देवनी तालुका कांग्रेस की जानिब से मुनक़िद कारकुनान के इजलास में भोपनीकर ख़ानदान की जानिब से दीपावली फराल का अहतमाम किया गया. इस प्रोग्राम की सदारत गोविंद राव जी भोपनीकर ने की, जबकि खुसूसी शुरका में अशोक राव पाटिल, मित्र मंडल के ज़िला सदर दयानंद चोपने, निलंगा विधानसभा युवक कांग्रेस सदर अमूल सोन कामड़े, ज़िला परिषद के रुकन सुरेंद्र धुमाल, निलंगा तालुका कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सोनाजी कदम, गोविंद जी सूर्यवंशी और दीगर कई ओहदेदारान और अहम शख्सियात और पार्टी कारकुनान मौजूद थे. इस मौके पर कारकुनान से तबादला ख्याल में कहा गया कि अब आइंदा चुनाव में अशोक राव पाटिल ही को चुना जाएगा. इजलास में साबिक रहनुमाओं शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, विलास राव देशमुख और शिवराज पाटिल चाकूरकर की खिदमत की सताइश की गई और उन्हें याद किया गया और उनके तरक्याती कामों और खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया. बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता सहाफ़ी व अरब न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर सिराज वहाब सऊदी अरब ने औरंगाबाद आमद पर बच्चों की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी को विज़िट की और मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक की सताइश की है. आया रहे कि सिराज वहाब हमारे शहर के मायना सपूत हैं और एक तवील अरसे से सऊदी अरब में सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं. अपनी औरंगाबाद आमद पर सिराज ने मरियम मिर्ज़ा के मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के तहत कायम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी को अपने अहल खाना के साथ विज़िट की. मरियम मिर्ज़ा ने सिराज वहाब का इस्तकबाल किया और अपनी मुहिम व मिशन के बारे में उन्हें तफसीली मालूमात दी और बतलाया कि ये मुहिम और मिशन शहर में कायम रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जारी है और शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में बच्चों की कमोबेश 36 लाइब्रेरियाँ चलाई जा रही हैं. हज़ारों बच्चे इन लाइब्रेरियों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनके ज़ौक़ मुताला को फ़रोग़ भी मिल रहा है. सिराज वहाब ने इस मुहिम की और इन खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि इस मिशन से मुताल्लिक़ वो सऊदी अरब और मीडिया में पहले ही सुन चुके और पढ़ चुके हैं और आज इसके तहत जारी काम का मुशाहिदा करने का भी उन्हें मौका मिला है. उन्होंने कहा कि बच्चों की ये छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ मुस्तक़बिल में किताबों और लाइब्रेरियों व ज़ौक़ मुताला को ज़िंदा रखेंगी. इस विज़िट के मौके पर मौजूद अहलिया सिराज वहाब ने भी खुलकर इस मिशन की तारीफ़ की और बच्चों को मुख्तलिफ़ किताबों की आसानी से फ़राहमी पर इजहार इत्मीनान किया. इस मौके पर मरियम मिर्ज़ा के अलावा रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर व बानी मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, मिर्ज़ा अबुल हसन और निशात तरन्नुम भी मौजूद थे. आज मौरक़ा 16 नवंबर बरोज़ जुमेरात हमको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हम मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब की जो एक तहरीक शुरू की उन्होंने
लोगों में किताबों का सिलसिला आम करने का। तो ये जो मोहल्ला लाइब्रेरी का उनका जो कंसेप्ट है, जो उनकी बेटी मरियम बिटिया ने शुरू किया, तो हमने इस लाइब्रेरी को आज विज़िट किया और बेपनाह खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उन्होंने किताबों को और किताब के पढ़ने को और किताब को मुहैया करने के लिए इतनी काविशें की और इस काविश में वो कामयाब हुए। हम ये छोटी बच्चे यहाँ पर आज आए हुए हैं जो मुख्तलिफ़ जरीदे यहाँ पे लेते हैं, उनको पढ़ते हैं और उससे फैज़याब होते हैं। तो एक ऐसे ज़माने में जहाँ पे वालिदैन बारहा ये शिकायत करते थे कि किताबों का चलन कम हो गया है, या बच्चे टैब्स पे बहुत ज़्यादा हैं, या फ़ोन पे बहुत ज़्यादा हैं, या व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, या इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, एक ऐसे ज़माने में बच्चों के हाथों में किताबें देखकर बहुत खुशी हुई। और ये उनकी कामयाबी है मौलाना मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब की। पालतू सुअरों की तबाहकारियों के सबब करोड़ी की फसलें बर्बाद होने की शिकायत मुताल्लिक़ा किसानों ने की है। बताया जाता है कि इन पालतू सुअरों के मालिकान उन्हें आवारा छोड़े हुए हैं और इन सुअरों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों पर हल्ला बोल करके खड़ी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जिसके सबब मुताल्लिक़ा किसान सख्त परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पहले ही बारिश की कमी के सबब फसलें गैर इत्मीनान बख्श हैं और किसी तरह से मेहनत और मशक्क़त से तैयार करदा फसलों पर इन सुअरों की इफ्ताद मरे पर 100 दुर्रे साबित हो रही है। किसानों ने महकमा जंगलात और हुकूमत व इंतज़ामिया से गुहार लगाई है कि इस सुवरी आफत से उन्हें नजात दिलाई जाए। आमची पूर्ण मक्का गेली 2 एकर। हा सतत येते ना, परेशान होऊन गेले हे काय सगळे बा तुम्हाला 15 मिनिटात पुरत नाही पाळे गावातले हो का? हा आम्ही आपण 15 दिवस पण सांगू करून गेलो, पण ते आणून देतो बस एवढंच, दुसरं काहीच नाही। 1.5 एकर मक्का आहे नाही, 1.5-2 एकर। तालुका गंगापुर के मजाफा जाम्भाला में कपास की फसल के बीच उगाए गए गांजे के 40 पौधे जब्त किए गए और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजाफात जाम्भाला के खेत वाक़े गट नंबर 84 में किसान के जरिए कपास की फसल की आड़ में ममनुआ नशावर गांजे की खेती किए जाने की इत्तला दौलताबाद पुलिस को मिली थी, जिसकी बुनियाद पर खुलदाबाद थाना के एडिशनल इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने, API संजय गीते, PSI दीपक पारधे व दीगर आमले ने मजकूरा खेत पर जाकर पूछताछ की व जांच की तो पता चला कि ज़ाती मफाद के लिए किसान अजब सिंह राम सिंह जारवाल ने गैर कानूनी तरीके से गांजे के पौधों की अफजाइश की है। पुलिस ने 4 से 5 फीट की ऊंचाई वाले ये 40 पौधे बरामद किए, जिनका वजन 42 किलो 450 ग्राम था और गांजे के इन पौधों की कीमत कमोबेश 2,45,000 बतलाई गई है। पुलिस ने मुलजिम जारवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दौलताबाद पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि बाद अज़ां उसे अदालत से 20 नवंबर तक की कस्टडी भी सुनाई गई है। मोटरसाइकिल सवार ने सामने से जा रही बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके सबब शदीद जख्मी हुआ मोटरसाइकिल सवार दौराने इलाज फौत हो गया। ये वारदात तालुका पैठन के दादेगांव फाटा पर पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 20 साला ओम भाऊ साहब हजारे साकिन दादेगांव गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे खेत से अपनी 2 व्हीलर MH20 GP 5247 पर सवार अपने घर लौट रहा था कि इसी बीच पैठन से पाचोड़ हाईवे पर दावरवाड़ी से दादेगांव की सिमत जा रही बैलगाड़ी को उसकी तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने बेकाबू होकर पीछे से टक्कर मार दी, जिसके सबब ओम शदीद जख्मी हो गया। गांव वालों ने फौरी उसे पाचोड़ के देही अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे शदीद जख्मी होने के सबब घाटी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां आज सुबह 19 नवंबर को दौराने इलाज उसने दम तोड़ दिया। पाचोड़ पुलिस ने वारदात का इंदराज कर लिया है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके सबब साइकिल सवार की मौत हो गई। 30 साला भैया साहब अशोक थोरात साकिन वारेगांव तालुका फुलमरी एक खेत पर काम करता था। खेत से गांव का दूध लेकर डेयरी पर देकर वो साइकिल के जरिए वापस खेत जा रहा था कि अगब से आई कार MH20 FP 9478 ने तेज़ रफ्तारी से उसे टक्कर दे मारी, जिसके सबब वो गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसे उसी कार में डालकर घाटी अस्पताल लाया गया, ताहम वो दम तोड़ चुका था। घाटी के डॉक्टरों ने जांच कर उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस हादसे का इंदराज दौलताबाद पुलिस थाना में कर लिया गया। मजीद जांच पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर।
मुल्क की पहली और हर दिल अजीज वजीर आजम इंदिरा गांधी के यौम विलादत पर कांग्रेस पार्टी और शहरियान की जानिब से पेश किया गया खिराज अकीदत। मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए मुनक़िद। जश्न इर्तिकाज़ अफजल के तहत आलमी यौम उर्दू के मौके पर वारिसाने हर्फ कलम और बज़्म औरंग अदब ने किया शानदार मुशायरे का इनेकाद। शहर व बैरून शहर के मारूफ शोरा ने की शिरकत। शहर से मुत्तसिल मिटमिटा में बनाया जा रहा है बैनुल अक़वामी दर्जे का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऊर्जा केंद्र। 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा ये प्रोजेक्ट। ऊर्जा केंद्र के बानी साबिक़ कारपोरेटर चेतन कामले ने जताया एतमाद। और दूध वाले साइकिल सवार को कार ने दे मारी टक्कर, जबकि दीगर एक हादसे में मोटरसाइकिल सवार बैलगाड़ी में जा घुसा। दोनों मुतासरीन फौत। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।